प्रभु श्री जगन्नाथ एवं भक्त परमेष्टिर एक सत्य कहानी। आज प्राय 400 वर्ष तलर कथा। दिल्ली रे परमेष्टि नामक जड़े कला रंगर कुबुजा बा कुजी दर्जी बा सिलेईवाला रहुथिला। शरीर से कुरूप हेबा परे भी हृदय से प्रभु जगन्नाथंकर परम भक्त थिला। तांकर स्त्रींकर नाम विमला थिला। परमेष्टिंकर गोटिए पुत्र एवं दुईटी कन्या थिले, किंतु तांकर निजर स्त्री और पिलामानंक प्रति कोनोसी मोह नथिला। भगवानंक नामरे तार अपार श्रद्धा थिला। कपड़ा सिलेई करू करू से प्रभु जगन्नाथंकर नाम जप करुथिला। प्रभुंकर परम भक्त हेबा सहित परमेष्टि निजर सिलेई कामरे बहुत निपुण थिला। सिलेई कामर निपुणता पाई तार आखपाख अंचल बहुत ख्याति रहिथिला। बड़ बड़ धनी लोक माने ता पाखरु निजर वस्त्र तैयारी करुथिले। सबुठु बड़ आश्चर्यर कथा हेउछि दिल्लीर बादशाह भी ता हातर तैयारी वस्त्र पिंधिबाकू पसंद करुथिले। गोटे थर बादशाह निजर सिंहासन तले दुईटी सुंदर गालीचा तांकर पाद रखिबा पाई बाजार रो मगाई बिछाई थिले, किंतु बादशाह को से गालीचा पसंद आसिला नाही। तेणु से दुईटी तकिया तैयारी करिवार विचार कले। बहुमूल्य मखमल मगाई ता उपरे सुनार तार सहित हीरा मोती माणिकर काम करागला एवं सेही काम बादशाह को बहुत पसंद आसिला। परमेष्टि को सैनिक द्वारा डकाई बादशाह सेही कपड़ा ताकू देई दुईटी तकिया तैयारी करिवार आदेश देले। परमेष्टि से रत्न जड़ित कपड़ा नहीं निज घर को आसिला एवं से सेही कपड़ा रे दुईटी खोल तैयारी कला। दुईटी खोल भितरे से सुगंधित तुला भरिला। तकिया उपरे रत्न रे तैयारी फूल पत्र चिकमिक करबाकू लागिला। इतरर सुगंधरे परमेष्टिर घर भरीगला। एही भली तकिया को से निज घरे केमिति रखि परिबो। तेणु से ही दुईटी तकिया को धरी बादशाह पाखकू नहीं जिबा पाई उठी छिड़ा होईगला। तकिया को उठाई हाथ रे धरिला बेलकू परमेष्टि से रत्न जड़ित तकिया को देखी मने मने कहिबाकू लागिला कि केते सुंदर ए तकिया एवं ये कौन एक सामान्य मनुष्यर योग्य अटे। एहार असली अधिकारी तो भगवान श्री जगन्नाथ अटंती। जेमिति जेमिति इतरर सुगंध तार नाक पाखरे पहुँचुथिला सेमिति सेमिति तार सेही विचार आहुरी दृढ़ हेबाकू लागिला। मनरे तार युद्ध चलिबाकू लागिला कि से कारीगरी केउ कामर जहा भगवान को सेबारे लागी परिबनी। किंतु मु कौन करिबी, तकिया तो बादशाहंकर अटे। मनर द्वंद्व एमिति रूप नेला कि परमेष्टि को जना पड़िला नहीं कि से केउठी अछि आउ कौन करुछि। से दिन जगन्नाथ पुरी धामरे रथयात्रा महोत्सव चलीथिला। परमेष्टि गोटे थर जाई रथयात्रार महोत्सव देखि आसीथिला एवं आजी भावनारे से जेमिति रथयात्रा को प्रत्यक्ष दर्शन करबाकू लागिला। परमेष्टि देखुछि कि श्री जगन्नाथ प्रभु रथ उपरे विराजमान अछंती। सहस्र नरनारी रसी धरी रथ को टाणुछंती। कीर्तन हेउछि एवं जय जगन्नाथ ध्वनि रे गुंजरित हेउछि। सेवकगण गोटे परे गोटे वस्त्र बिछाई चलीछंती एवं प्रभु श्री जगन्नाथ गोटे वस्त्ररू आउ गोटे वस्त्र को पधारुछंती। किंतु रथर आघातरे प्रभुंक तले बिछा जाइथिबा वस्त्र फाटिगला बा छिड़ीगला। सेवक मंदिररू आउ गोटे वस्त्र आनिबाकू दौड़िले, किंतु सेवकंकर मंदिररू आसिबा पाई डेरी हेइगला। परमेष्टि एही दृश्य देखि सही पारिले नाही। से अति शीघ्रतार सहित दुईटी तकिया मध्यरू गोटे तकिया को भगवान श्री जगन्नाथंको अर्पण करिदेले। प्रभु से तकिया को स्वीकार करिनेले। परमेष्टि आनंदरे विभोर होई खुशी रे नाचिबाकू लागिला।
ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ପରମେଷ୍ଟିର ଭାବନାରେ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି କି ସତରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତଳେ ବିଛା ଯାଇଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୂଜାରୀ ଦେଖିଲେ କି କେହି ଜଣେ ଭକ୍ତ ରଥ ଉପରେ ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନଜଡ଼ିତ ତକିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଚଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରି ପରମେଷ୍ଟି ଦେଖିଲା କି ଗୋଟେ ତକିଆ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତର ମନ କଥା ଜାଣି ଗୋଟେ ତକିଆକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପରମେଷ୍ଟିକୁ କାହାର ଭୟ ନଥିଲା। ବାଦଶାହ ଏବେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ବି ତାର କୌଣସି ଭୟ ନଥିଲା। ତାର ଦୟାଳୁ ପ୍ରଭୁ ତା ଉପରେ କୃପା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଭାବି ସେ ଆନନ୍ଦରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେପଟେ ବାଦଶାହଙ୍କର ସିପାହୀମାନେ ପରମେଷ୍ଟିକୁ ଡାକିବାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ତକିଆ ନେଇ ସିପାହୀଙ୍କ ସହିତ ବାଦଶାହଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଗଲେ। ବାଦଶାହ ତକିଆର କାରିଗରୀ ଦେଖି ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ପରମେଷ୍ଟିକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତକିଆ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ପରମେଷ୍ଟି ନିର୍ଭୟରେ କହିଲା, ତାକୁ ତ ନୀଳାଚଳନାଥ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ବାଦଶାହ ତାର ଏ କଥାକୁ ପରିହାସ ବା ଥଟ୍ଟା ଭାବିଲେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା ପରେ ବି ପରମେଷ୍ଟି ଦର୍ଜି ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲା। ଏବେ ବାଦଶାହ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ପରମେଷ୍ଟିକୁ କାରାଗାରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ପରମେଷ୍ଟି କାରାଗାରର ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲା। ଅଚାନକ ହାତକଡ଼ି ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ସବୁ ଝଞ୍ଜିର ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ବନ୍ଦୀଗୃହ ଖୋଲିଗଲା। ପରମେଷ୍ଟି ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକଟ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରପାଣି ତା ଆଗରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ପରମେଷ୍ଟି ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହେ ପରମେଷ୍ଟି, ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ସଂସାରରେ ଆଉ କେହି ବି ବଳବାନ ନାହାନ୍ତି। କାହାର ଏତେ ସାହସ ଯିଏ ମୋର ଭକ୍ତକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି? ଆସ ଭକ୍ତ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଏହା ଶୁଣି ପରମେଷ୍ଟି କୃତାର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ତାର ମସ୍ତକରେ ଅଭୟଦାନ କଲେ। ପରମେଷ୍ଟିକୁ ମୁକ୍ତ କରି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଏପଟେ ବାଦଶାହ ସ୍ୱୟଂ ନିଦ୍ରାରେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଯେମିତି ସାକ୍ଷାତ ମହାକାଳ ନିଜର ଯମଦଣ୍ଡ ଉଠାଇ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ପିଟୁଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହୁଥିଲେ, ତୁ ପରମେଷ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବୁ। ଏତିକିରେ ବାଦଶାହ ଭୟରେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଗଲେ। ସେ ଭୟରେ ବହୁ ଜୋରରେ ଥରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀରର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଶରୀରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ବାଦଶାହ ଯାଇ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶି କାରାଗାରକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କି ସେଠାରେ ଥିବା ସବୁ ସିପାହୀ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ପରମେଷ୍ଟିର ହାତକଡ଼ି ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ଝଞ୍ଜିର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ପରମେଷ୍ଟିର ଶରୀରରୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଛି। ସେ ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ବାଦଶାହଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପରମେଷ୍ଟିକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାରର ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ତାଙ୍କୁ ହାତୀ ଉପରେ ବସାଇ ବାଜାବାଣ ସହିତ ପରମେଷ୍ଟିଙ୍କୁ ସହରକୁ ନେଇଗଲେ। ବାଦଶାହ ପରମେଷ୍ଟିଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ ଦେଇ ବିଦା କଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଭକ୍ତ ପରମେଷ୍ଟିଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର ଶୁଭୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରମେଷ୍ଟିକୁ ଏସବୁ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ଏସବୁରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ରହି ପୁରା ଜୀବନ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ବିତାଇଲେ।
ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ନନ୍ଦୁ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।